जो पिला माने जिला पुलिस कनेस्टेबल ପାଇଁ କେବଳ ପ୍ରିପେୟାର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଏହି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ। এই ভিডিওରେ ମୁଁ ତୁମକୁ 30 ଦିନର ପ୍ଲାନ୍ ଦେବି। जो ପ୍ଲାନ୍କୁ ଯଦି ତୁମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ସ୍କିପ୍ ନ କରି 30 ଦିନ ଫଲୋ କରୁଛ ତେବେ 100% ତୁମର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ। କେବଳ 30 ଦିନ ତୁମକୁ ଡେଲି ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ତାର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ମୁଁ ଏଠାରେ ତୁମକୁ ଦେବି। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖ, କାରଣ ବହୁତ ପିଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କର କେବଳ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ସାର୍ ଆମର କେବଳ ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ କନେଷ୍ଟବଳ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କହିବେ ତାକୁ ଆମେ ଫଲୋ କରିକି ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିବୁ ଏବଂ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ଲିୟର କରିପାରିବୁ। କାରଣ ସାର୍ ଆମକୁ ଆଉ କେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାର ନାହିଁ, ଆମେ କେବଳ ଆମର ମେନ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ କନେଷ୍ଟବଳ। ତେଣୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ମିଳିଯିବ এই ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖ, ଯାହା କହୁଛି ତାକୁ ତୁମେ 30 ଦିନ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ। ଆଜିର এই ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲ, ଆଜିଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଅ ଏବଂ 30 ଦିନ ଆପ୍ଲାଏ କର। ଦେଇକି 100% ଯେତେବେଳେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାହାରିବ ଫର୍ମ ପକାଇବ, ରିଟିନ୍ ଦେବ, କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବ, ଫିଜିକାଲ୍ ଦେବ, କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବ ଏବଂ ଫାଇନାଲି ସିଲେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇବ। ତେଣୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତେଣୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱନାଥ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱନାଥ ମ୍ୟାଥ୍ସକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଦେଖ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମର ସିଲାବସ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି। ସିଲାବସ୍ରେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହୋଇଥିଲା ମ୍ୟାଥ୍, ରିଜନିଂ, ଇଂଲିଶ, ଜିକେ, ଓଡ଼ିଆ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବଂ ସିଚୁଏସନାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍ରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଟୋଟାଲ୍ 100 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଏବଂ 120 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ମିଳିଥିଲା। ତେଣୁ ଏଥର କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ ସେଇଟା ଆମେ ତ କହିପାରିବାନି, କାରଣ ଆଗକୁ ତୁମର OUSSE ଏକ୍ଜାମ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି ଯେ ମୋତେ କେଉଁ ଲେଭେଲର ପଢ଼ିବାର ଅଛି ବା କ'ଣ କ'ଣ ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼ିବାର ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ। ଦେଖ, ଧର ଯେଉଁ OUSSE ମାନଙ୍କର ସିଲାବସ୍ରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ବା କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଟର୍ନରେ ଚେଞ୍ଜ କରିବ, ନୋ ଡାଉଟ୍ କରୁ, କିନ୍ତୁ ସିଲାବସ୍ ସଦାବେଳେ ଗୋଟିଏ। କେବଳ ଏତିକି ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଯେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଲେଭେଲ୍ କେଉଁ ଭଳିଆ ଆସିବ। ମନେ ରହିଲା? ତେଣୁ ଯେତିକି କହୁଛି ଆକୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ତୁମେ ଫଲୋ କରିବ ଏବଂ ବହି ପାଇଁ ବି ବହୁତ ପିଲା କମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ବହିର ଗାଇଡାନ୍ସ ବି ମୁଁ ଦେଇଦେବି এই ଭିଡ଼ିଓରେ। ଓକେ, କେବଳ ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ କନେଷ୍ଟବଳ ପାଇଁ। ଦେଖ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ, ଯଦି ଆମେ 30 ଡେଜ୍ ଦେଖିବା, 30 ଦିନରେ ତୁମେ ଆକୁ ତୁମ ଅନୁସାରେ ଡିଜାଇନ୍ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମୁଁ ସିଲାବସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟେସନ୍ ଉପରେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେବି। ଦେଖ, ମେନ୍ ଜିନିଷ ଯେତେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି ହଉ, ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆମର କମନ୍ ଥାଏ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ଇଂଲିଶ, ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡିଜ, ରିଜନିଂ, ଓଡ଼ିଆ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବଂ କମନ୍ ସବଜେକ୍ଟ କ'ଣ ଆମର ଏତିକି। ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଓଡ଼ିଆ ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆସୁଛି, ତା ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସରେ ରହୁଥିବା ସିଚୁଏସନାଲ ଆୱାରନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ଓକେ, ଏଇ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କିପ୍ କର, ଆକୁ କେମିତି କ'ଣ ପଢ଼ିବ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ କହିବି। ତେଣୁ ଏତିକି ହେଉଛି ଆମର ବେସିକ୍ସ, ମାନେ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ପଢ଼ିବ, କେଉଁ ଲେବୁଲ୍ରେ ପଢ଼ିବ ସେଇଟା ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଦେଖ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲା, ଆଗରୁ ହାର୍ଡ଼ୱେର୍ ଲେବୁଲ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଥିଲା ଯେ ପୁରା ବେସିକ୍ର ବେସିକ୍, ଯେଉଁଟାକି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା, ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ବି କରିଦେବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ କେମିତି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିପାରିବା, ଏବେ ଆମେ ଏମିତି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିପାରିବା ଯେ ଭଲ ଲେବୁଲ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁ। ସହଜେ ଆସିଲେ ନୋ ଡାଉଟ୍ ଭଲ, କିଛି କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲେବୁଲ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମାନେ ଯେମିତି ରିସେଣ୍ଟଲି ତୁମେ ଦେଖୁଥିବ ଫରେଷ୍ଟର ଗାର୍ଡ଼ ଏକ୍ସାଇଜ୍ କନଷ୍ଟେବଲ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯେମିତିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା, ଜେଲ୍ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଯେମିତିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା, 2024 ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ରେ ଯେମିତିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା, କି 2021ରେ ଯେଉଁ ବାହାରିଥିଲା ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ଏକ୍ସାଇଜ୍ କନଷ୍ଟେବଲ, ସେଥିରେ ଯେମିତିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା, ସେମିତିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବା ଭଲ। ତାଠୁ ସହଜେ ଆସିଲେ ନୋ ଡାଉଟ୍ ତ କହିପାରିବ, କିଛି କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଲେବୁଲ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲେ ବଢ଼ିଆ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଓଭରାଲ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେବି, ତୁମେ ବିଗିନର ହୁଅ କି ରିପିଟର ହୁଅ କି ଆଗକୁ ମନେକର ମାନେ ସେତେ ତୁମର ପାଠପଢ଼ା ହେଉନି ମନେକର ତୁମେ ଭାବୁଛ, ତାହେଲେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ତୁମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭାବରେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟଅପ୍ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଆରାମସେ ପଢ଼ିକି ତୁମେ କ୍ଲିୟର କରିପାରିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ଆମେ
मैथमेटिक्स देख मैथमेटिक्स रे तुमको देख ऊपर ऊपर पढ़ार अच्छी नो डीपली तुम्हें तुमको स्टार्टिंग कहली जे केवल कनेस्टेबल तुम कनेस्टेबल माने तुम्हें पूरा डीपली जा दरकार नहीं पूरा ऊपर ऊपर पढ़ा पड़ो से मैथ्स को स्टार्ट कर पढ़ो इंग्लीश केमी पढ़ो जीएस रीजनिंग ये सब केमी पढ़ो मुझे कहूँ देख फास्ट देख मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स प्रथम जिनस है जे यूट्यूब रू पढ़ ये मुझे कोर्स रिकमेंड करी ना कहीं तुम तुम कहली 30 दिन शेष कर यूट्यूब पढ़ी शेष कर कोर्स थे भी शेष कर कोर्स टे ना बेस भास्ट हो जाए बुझनी यूट्यूब आराम से शेष कर यूट्यूब कौट पढ़ देख मुझे पर्सनाली पढ़ाऊँगी विश्वनाथ मैथ्स माने ये चैनल रे जो 0 to Hero बैच जो सीरीज मुझे पढ़ाऊँगी से सीरीज की जो तुम कंप्लीट देखी दौच तुम मैथमेटिक्स पूरा क्लीयर हो बेसी किसी दरकार नहीं से मुझे पढ़ाऊँगी से कारण तुमको केवल सब टाइप गोटे 2टा क्वेश्चन मनकर मैथमेटिक्स सब चैप्टर गुड़ा गाड़ी देल यही चैप्टर को क्वेश्चन आसूसी अरिथमेटिक हो कि मेंस्ट्रुएशन हो कि जहाँ हो तो जो अरिथमेटिक क्वेश्चन आगे जे ये चैप्टर गुड़ा क्वेश्चन आसूसी ताने से चैप्टर गुड़ा जी टाइप क्वेश्चन अच्छी से टाइप क्वेश्चन गुड़ा प्रथम भल भाव में कभर करदेव प्रत्येक टाइप गोटे 2टा एमती करके कभर करदेव जमीक मुझे करुँची यही सीरीज में कौन ना 0 to Hero बैच सीरीज से करदेव जदि कनेस्टेबल कौन एसआई फेसआई सब लगे तुम से जिनस तुम प्रोब्लेम या हूँ 5टा बही किणी दौच 5टा जगार पढ़ुच गोटे थर पढ़ुच नेक्स्ट टाइम पढ़ला आसिक से भिडियो पर उड़ी जामती नहीं जो पढ़ मोटर पढ़ कि अन्य कौन टीचर पढ़ जदि कौन भिडियो क्लास देख तुम्हें गोटे निजे गोटे प्ले लिस्ट बन रख यूट्यूब रे से प्ले लिस्ट को बारंबार बारंबार रिवाइज कर पार कारण देख तुम भिडियो देख 2x स्पीड देख नेक्स्ट टाइम रिवाइज कल 2-3 थर रिवाइज कर तुम ऑटोमेटिकली मन हो सहित प्राक्ट भी कर प्राक्ट न कले कि हेनी खाता कलम धरिकी तुमको प्राक्ट करा पड़ो बोर लगे अवश्य अलसुआ लगे कि प्राक्ट करा पड़ो कारण तुम हाबिट नहीं पाठ पढ़ार मोबाइल आडिक्टेड रिल्स देखिए आडिक्टेड से रिल्स फिल्स छाड़ी टोटाली केवल पाठ में फोकस करा पड़ो मन है मोबाइल छाड़ पाठ पढ़ ताकि तुमको रिजल्ट मिल मिलना तेणु जी पढ़ा जी पढ़े बारंबार थे 2 थर 5 थर मुझे प्ले लिस्ट बन रखी आराम से पढ़ मन है 1000 जिते थर पाँच से थर रिवाइज कर यूट्यूब सरला 2 दिन है आउ जिनस मुझे सदा बेले कहे जे स्क्वायर तापर क्यूब आउ टेबल आउ जहाँ भी फॉर्मूला अच्छी से गोटे खाता लिख रिवाइज कर डेली आउ जब कैलकुलेशन जब प्रिपेयर माने कैलकुलेशन जब चाहिए किसी कथा नहीं ओके ना तुम ये भी कैलकुलेशन हो किसी कथा नहीं कि 3 नंबर ये ऑप्शनल तुम जब कैलकुलेशन करना चाहिए है सरला कि मन रख जो पढ़ो से पढ़ो तार 4 नंबर हूँ बही चलो मुझे कोई बही पढ़ा दरकार देख ये मुझे मैथमेटिक्स कौन बही रिकमेंड करी ना कारण तुम कहली जिला पुलिस कनेस्टेबल तुम कौन बुक रिकमेंड करी ना जी मानक यूट्यूब पढ़ाऊँ मैथमेटिक्स तुम से कभर कर आ कौन बुक पढ़ा दरकार नहीं कहले 1000 जगह पढ़ पार बुझल गोटे बही नब से गोटे को बही की जिते बारंबार बारंबार पढ़ो ताल जा हम 4-5टा बही किनीदेव आज ये बहीटा कि कल बहीटा कि से बहीटा कि सेमती नहीं गोटे बही पढ़ुच जब आगे तुम पाखे कौन बही अच्छी नो डाउट से बही पढ़ी पार किसी कथा ना से रिवाइज कर जब आगुरी कौन टीचर पढ़ुच ताल पढ़ी कंप्लीट कर जिनस ये सरला इंग्लीश आसवा इंग्लीश प्रथम कौन है इंग्लीश जब तुम अंडरस्टांडिंग भल इंग्लीश तुम आसला तुम भल स्टूडेंट ताहले तुम्हें डायरेक्ट तुम्हें कौन बही पढ़ी पार डायरेक्ट कौन बही पढ़ी पार जब कौन टपिक बुझीपार यूट्यूब पढ़ी पार मन है और इंग्लीश बेसिक लेवल क्वेश्चन आसो जब तुम बेसिक ग्रामर क्लीयर अच्छी ताहले तुमको आराम से आसपरी जमीक नवम 10म श्रेणी ग्रामर बही पढ़ीदे भी तुम ये क्लीयर हो कौन 9th 10th जो इंग्लीश ग्रामर बही है पढ़ले क्लीयर हो तुम कि तुम्हें ये कौन बही भी नहीं पढ़ी पार जमीक विभिन्न प्रकार बही अच्छी जमीक एसपी बक्सी होगा इंग्लीश मीडियम जब बुझीपार नीतू सिंह वॉल्यूम 1 तापर प्रशांत सोलंकी रामबान तापर रेन एंड मार्टिन गोटे इंग्लीश ग्रामर बही अच्छी जानते तेणु ये बही गुड़ाक भर जेको गोटे बही सिलेक्ट कर
नहीं पढ़ी पारे धर जाऊ मन तुम नब नीति सिंह भल्यूम 1 ताले ताकू पढ़ी तुम शेष कर कि इंग्लीश गोटे रामबान बही अच्छी प्रशांत सोलंकी से बहीटा भी नहीं तुम पढ़ी पार बुझल से बेस डीप हो जाए किंतु जदि से तुम कर चाहून ताले कौन यूट्यूब रु तुम कॉन्सेप्ट शिखिकी तुम मॉक रु प्राक्ट कर जहाँद्वारा तुम ग्रामर क्लीयर हो मन है यूट्यूब रु कौन टीचर धर से टीचर गोटे प्लेलिस्ट आड़ो देखो जे कनसाइज वे पढ़ाई अल्प पढ़ाई बेसी आम बेसी डीपली दरकार नहीं अल्प पढ़ाई रूल टू रूल जमती कि धर कौन बही तुम्हें धरी पकल कि धर तुम नीति सिंह भल्यूम 1 कि कौन गोटे बही धरल से बही देखा धर टेन्स होगा कि नाउन होगा नाउन 15टा कि 20टा सूत्र थी जे एमती एमती हम से सूत्र गुड़ा पूरा मन रखीद मन रखीदेल से 2-3टा लाखे क्वेश्चन तो देख प्राक्ट होगा से आउ कि एक्सट्रा दरकार नहीं मन है से गल तुम पूरा कम्प्लीट होगा मुझे सब जाक बही लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदेवी तुम चाहिए चेकआउट कर यूट्यूब आगु तापर आउ जिन भोकाबुलारी तो ए आसूची तेणु भोकाबुलारी से जो बही कहली जी बही से भर जो बही तुम्हें नहीं से बही तुम्हें भोकाबुलारी पढ़ी मन रख केमी मन रख डेली 10टा कि 20टा कि 15टा तुम्हें टार्गेट बनब से अनुसार पढ़ कारण आम टे भल लेवल पर्यटन प्रिपेयर हो बुझे भल लेवल मैंने जमीक एक्साइज कन्स्टेबल फरेस्टर फरेस्ट गार्ड जिन लेवल क्वेश्चन आसे लेवल पर्यटन जहाँद्वारा कि आम डर रही बुझे एक्चुअली लेवल गोटे तुम एसआई जो लेवल क्वेश्चन देख फरेस्टर फरेस्ट गार्ड भी से लेवल क्वेश्चन देख से जेल भी से लेवल क्वेश्चन देख कि पिलांर गोटे भ्रम धारणा रही बुझे मैंने से भावती ना जिला पुलिस मैंने सहज क्वेश्चन आसो ये सी आगे आगुरी आसला एवं जब फरेस्ट गार्ड भाई क्वेश्चन पकईदेव पार कि पार ना से लेवल पर्यटन लगी बुझे जोटा कि 30 दिन में संभव किसी बड़ कथा नुहे सबू सब्जेक्ट को कि डेली पढ़ार अच्छी आ तुम कह मुझे 2टा सब्जेक्ट कि 3टा सब्जेक्ट डेली पढ़ी हम कि 30 दिन में हेनी तापर ये जिन इंग्लीश आउ 3 नंबर है भोकाबुलारी पढ़ी तो कहीदेली कारण भोकाबुलारी इम्पोर्टाट तो 4 नंबर है रिडिंग रिडिंग तुम्हें कौन नोभेल बही कि कौन इंग्लीश स्टोरी बही कि कौन स्कूल जो एनसीईआरटी रहा कि स्कूल जो बही अच्छी ओडिया मीडियम स्कूल जो इंग्लीश बही रिडिंग कर न्यूज पेपर हो जहाँ मन ता इंग्लीश जहाँ लिखाई तुम रिडिंग कर गोटे पेज हो कि 5 पेज हो कि 5 मिनट 10 मिनट रिडिंग कले से रिडिंग स्किलटा बढ़ो जहाँद्वारा कि अंडरस्टांडिंग लेवलटा तुम बढ़ो जोटा कि तुम इंग्लीश कम आसो ता सहित मैथमेटिक्स क्वेश्चन बुझे कम आसो ओके ये बुझेगा तो जनरल स्टडीज तो सिलेबस जान बड़ आमर ये जेहतु आम स्टेट गवर्नमेंट दबा ये आमर ओडिशा जीके आसोरी ओडिशा जीके प्रथम आसला तापर तुम इंडिया जीके आसला तापर करेन्ट अफेयर आसोरी स्टाटिक जीके आसोरी तेणु लिखिदे स्टाटिक भल तेणु बहुत गुड़ी जिन अच्छी तेणु आपको तुम पढ़ले सी राति पाइज बुझल कि जीके सिलेबस एत बड़ आपको पढ़ला सी राति पाइज मुझे लास्ट को कहबी कौटा को बेसी ध्यान दब कौटा कम ध्यान दब कि आपको आप कौन कर ओडिशा जीके से नॉर्मली छोट बही किनदेव मुझे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदेवी से ओडिशा जीके जो नॉर्मली ऊपर जहाँ भी यहाँ हूँ बड़ नदी यहाँ हूँ ये यहाँ बाहरी ये नदी ये बाहरी जो बेसिक जो जनरल नॉलेज गुड़ाक बेसिक जिन गुड़ाक पढ़ बेसी डीपली से जो आम नो योर स्टेट ओडिशा से बही नहीं डीपली पढ़ार ना आमको जस्ट ऊपर ऊपर पढ़ार अच्छे छोट बही नब 30 टंकिया 25 टंकिया 30 टंकिया 40 टंकिया जो बही आसूँ 50 टंकिया जो बही आसूँ सरू बही ओडिशा जीके ताकू नब आराम से पढ़ मन हो अल्प बेसी ना बुझे आम पीएचडी कर ना तर इंडिया जीके आर्यन थर गोटे छोट बही आसूँ आगु 30 टका पड़ूला 40 टका 50 टका 60 टका पड़ू से बही नब बुझे छोट बही इंडिया जीके थी से टोटाल हिस्ट्री जियोग्राफी पॉलिटी सबकि पूरा कनसाइज दे दे पूरा कनसाइज रे ताकू धर कम्प्लीट पढ़ीदेव अल्प दिन शेष होपर करेन्ट अफेयर छाड़देवे स्टार्टिंग जीके से डांस होगा ये होगा डेली गोटे गोटे स्टार्टिंग जीके धर पूरा घोषित मन रख तार करेन्ट अफेयर भाई तुम्हें जेहतु मसे मसे पढ़ुछ करेन्ट अफेयर डेली पढ़ी पार कि डेली माने कौन हो माने जो मंथली कंपारिजन नहीं तुम्हें करेन्ट अफेयर पढ़ी पार ये 2-3 मास भर करेन्ट अफेयर पढ़ो से आ बेसी
एक्स्ट्रा दरकार नहीं माने एबे पढ़ि न था जेतेबे नोटिफिकेशन बाहरिबो सेतेबे सेटा पढ़िबो कोन था किंतु एबे नहीं माने एटा लास्ट लकी दो बुझो नहीं एति जिंस करिवो आउ जो टॉपिक बुझि परन तुमे सेटा YouTube फॉलो करि परिबो YouTube रे तो ओडिया रे कोन भल अछि मु तो देखेनी कि देखिनी मु तेणु तुम निज रिसर्च करी तुम सांगसाथी मान पचारि ओडिया जहाँ भी जीके भल टीचर पढ़ाऊे प्ले लिस्ट आड़े तुम से पढ़ी पार सेकेंड जिनस है इंडिया जीके नो योर स्टेट जो कौन अच्छी क्रेज जीके गोटे चैनल अच्छी परमर एसएससी गोटे चैनल अच्छी से बेस डीपली हो क्रेज जीके ट्रिक आड़ इंडिया जीके स्पेशली सर्ट्रे पूरा तुमको रोड मैप मिल जाए केमी कौन होता 10 मिनट 15 मिनट वीडियो तुम पूरा रिवाइज हो बुझेगा क्रेज जीके ट्रिक चैनल तुमको रिकमेंड करी आ कौन है बही कथा तो कहीदेली ये जिन कर रिजनिंग आस रिजनिंग यूट्यूब गोटे प्लेलिस्ट आड़ से प्लेलिस्ट तुम रिजनिंग पढ़ तार कनसेप्ट पढ़ आ बेसी बड़ वीडियो दरकार ना से घंटिया कि 1.5 घंटा भितर कि 30 मिनट भितर जे कवर कर दिन को तो गोटे टपिक सर आज सिलोजिज्म पढ़ी आज सिलोजिज्म शेष काली अड एंड आउट पढ़ी शेष काली पेपर फोल्डिंग कटिंग शेष तापछि न नंबर सीरीज लेटर सीरीज शेष तेणु एमती गोटे दिन गोटे टपिक धर गोटे घंटिया भिडियो धर 30 मिनट शेष हो तुम 2x वीडियो देखिए 30 मिनट शेष होगा जस्ट रिवाइज करदेल कम शेष बुझेगा रिजनिंग ओडिया कौन कर ये कहूँ तुम अष्टम नवम आउ 10म श्रेणी जो ओडिया ग्रामर बही रहा ताकू आनिबो पूरा बढ़िया भाव में रिवाइज कर ना पढ़ो तुम आगुरी पढ़ीस आउ थे पढ़ीदेव स्कूल पढ़ी ए आउ थे पढ़ीदेव ताले कौन से तुम मन थी जल्दी जल्दी तुम मन रही कौटे कौन अच्छी तुम जानीदेव पढ़ल आराम से तुम कनसेप्ट पूरा ओके ओडिया ग्रामर जो जहाँ क्वेश्चन जहाँ पचारि तुम आस आउ थे जो तुम जो आम रहा प्रतिशब्द होगा विपरीत शब्द होगा ये कौन से गोटे पीडीएफ पढ़ीदेव है इंटरनेट को डाउनलोड करके टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड करदेवी जब मोबाइल थी ना कौटू आड़े पकईदेवी किसी कथा नहीं कि कौन से बही तुम पाखे अच्छी बही भी पढ़ी पार ओडिया ग्रामर बही जो रही कि सफिसीयंट केवल कारण ये प्रतिशब्द विपरीत शब्द गुड़ा से देनी तुम अलग बही गोटे फलो करा पड़ो कि अष्टम नवम 10म श्रेणी बही तुम कलेक्ट करदेल ताहले पीडीएफ भी मिल जाए पीडीएफ पढ़ी पार मोबाइल किसी कथा नहीं बुझेल आउ ग्रामर पीडी जो प्रतिशब्द विपरीत शब्द गुड़ाकर जो पीडीएफ मध्य तुमको ऑनलाइन मिल जाको आनी पढ़ल है मोबाइल भी हो पढ़ा किसी बड़ कथा नहीं बाकी रहा कंप्यूटर को तुम गोटे प्रीवियस क्वेश्चन गोटे छोटिया बही गोटे किनदेव कि कौन से गोटे पीडीएफ धरब कहले पढ़ी पढ़ी चलो जब तुम कंप्यूटर सहित आक्वेंटेड कंप्यूटर विषय जाच तो बढ़िया कथा तुमको आसो तथापि तुम पढ़िया दरकार सब किसी जाना दरकार ना केमती कौन पढ़ू कौन ना प्रीवियस क्वेश्चन देखले तुम जान देखिए खाली खाली बारंबार खाली पढ़ो है कि घोषिया दरकार नहीं खाली पढ़ से पढ़े तुम मन रही धर जिके तुम मन रखा इच्छा होनी खाली पढ़ रिडिंग करी 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 तुम मन रही तेणु ये जिन आउ सिचुएशनल अवेयरनेस यहाँ हूँ तुम प्रेजेन्स ऑफ माइंड उपर तुम माइंड उपर तेणु आप किसी एक्सट्रा पढ़ार किसी दरकार नहीं नॉर्मली क्वेश्चन आसो जेहतु तुम जब इंग्लीश क्वेश्चन आसला तुम तो बुझीपार रिडिंग कल इंग्लीश बुझीपार इंग्लीश अंडरस्टांडिंग हवा द्वारा तुम जानदेव जे ए भर को ऑप्शनटा हम कौटा एलिमिनेट हम तो एलिमिनेट करके तुम आंसर को टिक कर सिचुएशनल अवेयरनेस कौन आमर एक्सट्रा प्रिपरेशन दरकार नहीं ताको भूली जाओ गोटे सब्जेक्ट को भूली जाओ है आगे प्रोडक्ट भूली जाओ ये तुम रही आप किसी स्पेशली पढ़ार ना ओके तेणु बेसी फोकस कले कौन मैथ इंग्लीश जीके रिजनिंग आपको बेसी फोकस कल आउ ओडिया कंप्यूटर अल्प टाइम देले तुम हो देख तुमको बेसी टाइम नब कौन मैथ रिजनिंग इंग्लीश ये 3टा तुमको बेसी टाइम नब आ ये 3टा रहा कौन कम समय लगे तुमको टिके बेसी समय लगे तेणु एतिक बेसी इंपोर्टेंट मन रख ये जो 3टा कहली यहाँ हूँ बेसी इंपोर्टेंट है
ଆଉ ସ୍କୋରିଂ ହେଉଛି ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ରିଜନିଂ ଜିକେ କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଆକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ ଯେତିକି ରହିଲା ସବଜେକ୍ଟ ସ୍କୋରିଂ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ତୁମ ମାଇଣ୍ଡରେ ମନେ ରଖ ଯେ ମ୍ୟାଥ ଆଉ ଇଂଲିଶରେ ସବୁ ପିଲା ମାର୍କ ରଖିପାରନ୍ତିନି। ଯଦି ତୁମେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଇଂଲିଶକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କଲ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଲା ତୁମର, ତାହେଲେ 100% ଲେଖି ନେଇଯାଅ ତୁମର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ତୁମେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବ ରିଟର୍ନରେ। କାରଣ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଇଂଲିଶରେ ହିଁ ଫସନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଇଂଲିଶ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଡର ଲାଗେ। ତ ଯଦି ତୁମେ ଆଇ ଦୁଇଟାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିଦେଲ, ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ପୁରା ଯାତ୍ରା ହେବ। ଏଗୁଡ଼ାକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିବ, ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିବ, ରିଜନିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିବ, ବୁଝିଲନି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିବ, ଜିକେ ଯିଏ ବସି ବସିଦେବ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଥ ଇଂଲିଶ ଇଏ ହେଉଛି ମେନ୍। ତେଣୁ ଆକୁ ବେଶୀ ଟିକେ ଫୋକସ୍ କରିବ, ଯେମିତି କହିଲି ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଅନୁସାରେ ପଢ଼ିବ। ଆଉ ଯାହା ବି ବହି ଯେଉଁ କହିଲି ସବୁ ଜାଗାର ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତୁମେ ସେଠାରୁ ଯାଇକି ଜାଣିବ, ଚେକ୍ଆଉଟ୍ କରିପାରିବ, ଆକୁ ଫଲୋ କରିବ। ଆଉ ଦେଖ ଏ ଯେଉଁ 30 ଦିନ କହିଲି, ଏଇ 30 ଦିନ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ତୁମକୁ ପଢ଼ିବାର ଅଛି, ଗୋଟେ ଦିନ ବି ସ୍କିପ୍ କରିବନି। କାରଣ ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଦରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛ, ପ୍ରିପାରେସନ୍ ସମୟରେ ଅଛ, ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛ, ସେଥିପାଇଁ ଭଲରେ ଟିକେ ପଢ଼, ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ, ମନେ ହେଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲା ଅଲଗା ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପଢ଼ୁଥିବ, ତା ତ 100% ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ, ତାର ହେଇଯିବ, ତାର କନଫିଡେନ୍ସ ଥିବ ଯେ ହଁ ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି, ଆଉ କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଯିବ, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ବୁଝିଲ ନାହିଁ, ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ପିଲା ଅଲଗା ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ କନେଷ୍ଟବଳ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଉଛି, ବୁଝୁଛ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ତୁମେ କେବଳ ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ କନେଷ୍ଟବଳ ପାଇଁ ଲାଗୁଛ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ବି ସେମିତି ଟିକେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ହେଇକି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଡେଲି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଦେଖ ଏଇ 30 ଦିନ ପଢ଼, ଗୋଟେ ଦିନ ସ୍କିପ୍ କରିବନି, 30 ଦିନ। ଧର ଗୋଟେ ଦିନ ସ୍କିପ୍ ହେଇଗଲା, ତା ବାସି ପଢ଼ିକି ଏମିତି କରିବେ, ଟୋଟାଲ୍ 30 ଦିନ ପଢ଼। ଆଉ ଆଜି ପଢ଼ିବ 3 ଦିନ ପଢ଼ିବନି, ଆଜି ପଢ଼ିବ 2 ଦିନ ପଢ଼ିବନି, ଆଜି ପଢ଼ିବ କାଲି ପଢ଼ିବନି, ତାପରେ ପଢ଼ିବ, ଏମିତି ହେଲେ ହେବନି। 30 ଦିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର, ହଁ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଦିନ 2 ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଗଲା ଚଳିବ, କିଛି କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କର ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 30 ଦିନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ। ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବନେଇବ ତୁମ ଅନୁସାରେ ଯେ ପର୍ଟିକୁଲାର ମୋତେ ଏତିକି ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଅଛି, ଏଇଠୁ ପଢ଼ିବାର ଅଛି, ପୁରା ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ବନେଇବ। ସବଜେକ୍ଟ ଲେଖିଲ ମ୍ୟାଥ୍ ବିଶ୍ୱନାଥ ସାରଙ୍କଠୁ ପଢ଼ିବାର ଅଛି, ଏଇ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟରୁ ପଢ଼ିବାର ଅଛି, ଏତିକି ସମୟରେ ଆକୁ କଭର୍ କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଏତିକି ସମୟ ଯଦି ମନେକର ମୁଁ ଆକୁ ମାନଙ୍କର 15 ଦିନ କି 20 ଦିନ ପଢ଼ିବି ମୁଁ, ତାହେଲେ ମୋତେ ଦିନକୁ ଘଣ୍ଟେ କି 2 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିବ, ତେଣୁ ଏତିକି ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ଏବଂ ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ, ଟାଇମ୍ ବ୍ଲକ୍ କରିବ ଯେ ଏତି ସକାଳ 7ଟାରୁ 8ଟା କି ସନ୍ଧ୍ୟା 9ଟାରୁ 10ଟା କି ଦ୍ୱିପହର 2ଟାରୁ 3ଟା କି 2ଟାରୁ 4ଟା ମୁଁ ସାରଙ୍କର ମ୍ୟାଥ୍ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିବି, ଆଉ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭାବରେ ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବି, ରିଭାଇଜ୍ କରିବି। ତେଣୁ ଏମିତି ପ୍ଲାନିଂ ହେବା ଦରକାର। ଟାଇମ୍ ବ୍ଲକ୍, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖ, ଟାଇମ୍ ବ୍ଲକ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କହିଛି। ତେଣୁ ଟାଇମ୍ ବ୍ଲକିଂ ଟେକ୍ନିକ୍ ୟୁଜ୍ କରିବ, ଯେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ବ୍ଲକ୍ କଲ, ଲେଟ୍ ସପୋଜ୍ ଦିନ 2ଟାରୁ ଦିନ 3ଟା ମୁଁ ଇଂଲିଶ ପଢ଼ିବି, ତାହେଲେ 2ଟାରୁ 3ଟା ତାକୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ଯେଉଁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅଛି ଆପ୍, ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ତୁମେ ସେଇଟା ଲେଖିଦେବ, ପୂର୍ବ ଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ପୁରା ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ଲେଖିଦେବ, ଏଇ ଡେଟ୍ରେ ମୋତେ ଏଇଆ ପଢ଼ିବାର ଅଛି, ହେଲା। ତୁମ ପୂର୍ବରୁ ପୁରା ପ୍ଲାନିଂ କରି ରଖିଦେଲ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ଡିକି ଆସିବ, ସକାଳୁ ଉଠିଲ, ଫ୍ରେଶ୍ ଆସିଲ, ରନିଂ ମାରିକି ଆସିଲ, ଯେ ସକାଳ ମୁଁ 6ଟାରୁ 7ଟା ଦେଇଥିଲି, ଟିକେ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ପଢ଼ିବି, ଆଉ ଭୋକାବୁଲାରୀ ଟିକେ ପଢ଼ିବି, ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ପଢ଼ିବ, ଭୋକାବୁଲାରୀ ପଢ଼ିବ। ସେମିତି ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଯାହା ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିବ ସେ ଅନୁସାରେ ପଢ଼ି ଚାଲିବ। ଆଉ ତୁମେ ଭାବିବ ଯେ ଏକାଥରେ ସବୁ ଯାକ ପଢ଼ିଦେବି, ଦେଖିବ ମ୍ୟାଥ୍ ପଢ଼ୁଥିବ, ଇଚ୍ଛା ହେବ ଇଂଲିଶ ପଢ଼ିବାକୁ, ଇଂଲିଶ ପଢ଼ୁଥିବ, ଇଚ୍ଛା ହେବ ଜିକେ ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବି, ସେମିତି ନାହିଁ। ତୁମ ପାଖରେ ଦିନ ଅଛି, ଟାଇମ୍ ଅଛି, ସମୟ ଅଛି ତୁମ ପାଖରେ, ତରବର ହେବାର ନାହିଁ, ଆରାମସେ ପଢ଼। ଯଦି ଭାବିବ ଯେ ଏକାଥରେ ସବୁ ଯାକ ପଢ଼ିଦେବି, କିଛି ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଯେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟାର୍ଗେଟ୍ ବନେଇବ, ସେତେ ଜଲ୍ଦି ତୁମେ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବ। କାରଣ ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ମନେକର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟରଟା, ସେଥିରେ 50ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ, ତୁମେ 50ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିଲେ 50ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ। ଗୋଟେ ପିଲା ଯେ କହିବ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନରେ 50ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଶେଷ କରିବି, ଆଉ ପିଲାଟା କହିବ ନାହିଁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ହାଲକା କରିଦେବି, ମୁଁ ଦିନକୁ 25ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କରିବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋର 2 ଦିନରେ ଶେଷ ହେଇଯିବ। 3 ନମ୍ବର ପିଲା କହିବ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଦିନକୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବି, ଏଇ 17-18ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋର 3 ଦିନରେ ଶେଷ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ତୁମ ଅନୁସାରେ ସେଇଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଯେ ତୁମେ କେମିତି ପଢ଼ୁଛ, ମନେ ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି 30 ଦିନ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନେଲି, 30 ଦିନ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ପଢ଼ିପାରିବ। ଧରାଯାଉ ତୁମେ 30 ଦିନ ଭିତରେ ପାରିବନି, ତୁମେ ଆଗକୁ 40 ଦିନ, 50 ଦିନ, 60 ଦିନ ନେଇପାରିବ, କାରଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତ ଆସିନି ନା,
ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଛି କି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିନି ଏବେ ଜାଣି ଆଉ ୱେବସାଇଟ୍ ବି ହେଇନି ତେଣୁ ତରବର କାହିଁ କେବେ ବାହାରିବ ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆରାମସେ ପଢ଼ିକି ନିଜ ସିଲାବସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ରନିଂ କରିକି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକି ଥାଅ ବାହାରିଲା ପକେଇଲ ପାଇଲ ଆଉ ଯଦି ରେଡ଼ି ହେଇନଥିବ ଅଲରେଡ଼ି ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସଦାବେଳେ ଗୋଟେ କଥା କୁହେ ଯିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଇବ ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ ଆଉ ପଢ଼ିବାର ନାହିଁ ସେଇ ଜିନିଷ ସେଇ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ସହିତ ତୁମେ ଡେଲି ଟିକେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଯାହା ବି କହିଲି ଆକୁ ସମସ୍ତେ ଫଲୋ କର ଡେଲି ଫଲୋ କର ଧରାଯାଉ ତୁମକୁ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ପସନ୍ଦ ଆସୁନି ତୁମେ ନିଜର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବନାଅ ତୁମେ ନିଜର ଆବିଲିଟି ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏଠି ହଜାର ହଜାର ପିଲା ଦେଖିବ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ତେଣୁ କାହାର ଆବିଲିଟି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି କି ତେଣୁ ତୁମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ମୁଁ ଦିନକୁ ଏତିକି ସମୟ ପଢ଼ିପାରିବି କାରଣ ପାଠ ଯଦି ଆଗରୁ ପଢ଼ୁନଥିବ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ଆସିକି ଟିକେ ଆମକୁ ଅବାଗିଆ ଲାଗିବ ଭଲ ଲାଗିବନି ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟେଡ଼ ହେବ ଇଚ୍ଛା ହେବନି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି ତେଣୁ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିକି କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ପଢ଼ିବ କ'ଣ ନାହିଁ ହେଲା ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ଭାବିବ ଯେ ଏକାଥରକେ ସବୁ ଜାଗା ପଢ଼ିଦେବି ସେମିତି ହେବନି ସକାଳେ 2 ଘଣ୍ଟା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ 2 ଘଣ୍ଟା ଦ୍ୱିପହରେ 2 ଘଣ୍ଟା ଏମିତି କରି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିକି ତୁମେ ପଢ଼ିବ ତୁମ ଅନୁସାରେ କି 8 ଘଣ୍ଟା କି 10 ଘଣ୍ଟା କି 5 ଘଣ୍ଟା କି 4 ଘଣ୍ଟା କି 3 ଘଣ୍ଟା କି 2 ଘଣ୍ଟା ସେଇ ପ୍ଲାନିଂ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ନିଜର କରିକି ନିଜେ ପଢ଼ିପାରିବ କିନ୍ତୁ ଡେଲି ପଢ଼ ଡେଲି ପଢ଼ିଲେ ହିଁ ତୁମକୁ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ ଆଉ ଡେଲି ନ ପଢ଼ିବ ପାରିବନି ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଫଲୋ କର ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପଚାରିପାରିବ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କ'ଣ ହେଲା ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟାଚ୍ ନେଇକି ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସେମାନେ ବ୍ୟାଚ୍ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରିବ ଯେଉଁଟାକି ବିଶ୍ୱନାଥ ମ୍ୟାଥ୍ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ମିଳିଯିବ ଆଉ ସବୁ ଯାକର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେଇଛି ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଜଏନ୍ ହେଇନାହ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଯାଇକି ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବ ଫର୍ଦର ଅପଡେଟ୍ସ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯେଉଁ PDF ସିଟ୍ ସବୁ କିଛି ପାଇଁ ଓକେ ରହୁଛି ଆମେ ପୁଣି ଦେଖାବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଧନ୍ୟବାଦ।